Danas, 15. avgusta, novo groblje u Beogradu postalo je mesto na kojem se, umjesto samo tišine i sećanja, otvorilo i jedno mnogo teže pitanje. Šta se zapravo događalo u porodici Andrije Bajića, u njegovim posljednjim mesecima i zašto je njegov 40-dnevni pomen protekao u atmosferi koja je ponovo skrenula pažnju javnosti na sukob njegove udovice Svetlane Tomić, poznate kao Mala Cana, i njegovih ćerki. Ono što je trebalo da bude dostojanstven pomen muzičkoj legendi pretvorio se u potpuni porodični kolaps, javni skandal i otvoreni rat oko imovine, tajnih snimaka i optužbi za fizičko nasilje. Dok se na grobu odvijala drama, izrečene su tvrdnje o tajnim karticama, skrivenim motivima i porodičnim tajnama koje prete da zauvek izmene sliku o ovoj estradnoj dinastiji. Šta se zapravo dogodilo na mestu gde počiva legendarni pevač? Šta skrivaju zvučni zapisi sa samrtničke postelje i kako je porodični sukob doživeo kulminaciju pred očima javnosti? Ostanite uz nas do kraja. Ostavite vaš stav i mišljenje u komentarima. Podelite video sa prijateljima i porodicom i obavezno zapratite kanal da ne biste propustili i nastavak ove priče o kojoj bruji ceo region. Opelo u Aleji zaslužnih građana počelo je danas u 10 časova. Ćerke pokojnog muzičara stigle su među prvima, zajedno sa članovima porodice i unucima, odevene u crninu, skrhane bolom i sa cvećem i svećama u rukama. Prisutni mediji i okupljeni građani pred sam početak verskog obreda svedočili su potpuno i neizvesnosti, jer udovica pokojnog pevača, pevačica Svetlana Tomić, nije bila prisutna kraj večne kuće svog supruga. Iako je ranije putem društvenih mreža lično obavestila rodbinu, prijatelje i kolege o tačnom terminu održavanja pomena, uputivši reči u kojima je napisala da se moli da Bajića anđeli čuvaju i da mu Bog podari carstvo nebesko, Mala Cana je na pomen zakasnila. Iako nije stigla na sam početak pomena, kada je došla, srušila se na grob pokojnog supruga, dok su najbliži pokušavali da je umire, s obzirom da je neprestano plakala i dozivala Andriju. Emocije su bile neizdržive. Kada je prišla grobu, spustila se na kolena, ljubila nadgrobnu ploču i grlila je, ne odvajajući se od mesta gde počiva njen voljeni. Međutim, njene suze nisu bile jedini šok za prisutne. Ono što je dodatno uznemirilo javnost jeste ponašanje Bajićevih ćerki, koje su se tokom pomena fizički udaljile od nje. U jednom trenutku one su jednostavno napustile groblje, ostavljajući Malu Canu samu da kuka na grobu svog supruga. I upravo tu počinje priča koja je mnogo veća od jednog zakasnelog dolaska na groblje. Jer iza današnjeg pomena stoji više meseci tuge, porodičnih nesuglasica i međusobnih optužbi, koje javnost uglavnom poznaje samo kroz izjave jedne strane. Zato je važno odmah razdvojiti ono što je potvrđeno od onoga što je Mala Cana rekla, kao i od onoga što je o porodici ranije objavljeno. Andrija Bajić je preminuo 7. jula 2026. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, u 89. godini života posle teške bolesti i zdravstvenih problema koji su prethodili njegovoj smrti. Vest o njegovom odlasku snažno je odjeknuo među poštovaocima izvorne narodne muzike. Sahranjen je na novom groblju u Beogradu u Aleji zaslužnih građana, a danas, 15. avgusta, održan je 40-dnevni pomen. To je činjenica od koje sve počinje, a onda dolazi detalj koji je od jutros privukao najveću pažnju.
Neposredno nakon završetka pomena, Svetlana Tomić, tačnije Mala Cana, dala je izjavu u kojoj je iznesen niz teških optužbi i detalja iz privatnog života pokojnog umetnika. Pevačica tvrdi da su ćerke namerno započele pomen bez nje i da je nisu obavestile o detaljima organizacije, niti su je pozvale na daću. Tvrdi da je na groblje stigla na vreme, ali da joj je na samom ulazu jedna žena izjavila saučešće zbog čega joj je pozlilo. U svojoj ispovesti otkrila je da joj se niko od porodice ne javlja, uključujući i decu Andrijinog rođenog brata i estradnog partnera Tomislava Bajića, sa kojima je, kako navodi ranije, sama održavala kontakt i insistirala da Andrija posećuje rodno selo Jabučje. Povodi za duboki porodični jaz prema tvrdnjama koje prenosi udovica leže u imovinskim odnosima i borbi oko kuće u Beogradu. Mala Cana navodi da je Andrija Bajić svoje deci ostavio sve i osigurao ih, ali da je on zbog toga patio. Pevačica je otkrila podatke da je Bajić tokom boravka na Vojno-medicinskoj akademiji izrazio želju da mu se kupi poseban telefon i SIM kartica za koju njegova deca ne bi znala, kako bi mogao nesmetano da komunicira. Udovica tvrdi da posjeduje brojne zvučne snimke razgovora sa pokojnim suprugom, nastale u periodu kada je bio narušenog zdravlja, a na kojima navodno sam Bajić govori o svojim odnosima sa ćerkama, porodičnim pritiscima i dešavanjima nakon moždanog udara koji je doživeo. Naročito teške optužbe odnose se na dešavanja u bolnici. Svetlana Tomić tvrdi da je tokom Bajićevog lečenja doživela verbalne i fizičke napade u bolničkoj sobi od strane njegovih ćerki, navodeći da su pokušavale da je odvoje od supruga i izbace iz prostorije, što je karakterisala kao nasilje u porodici. Također je iznala podatak da je na kratko izbačena na ulicu kada su njene lične stvari spakovane i iznete ispred kuće na Voždovcu u kojoj je živela sa Bajićem pre nego što su se preselili u Devojački bunar, zbog čega je morala da interveniše i policija. Udovica tvrdi da bi Bajić bio zgrožen tim postupcima i da im takvo ponašanje nikada ne bi oprostio. Govoreći o finansijama i zajedničkom životu, Mala Cana naglašava da su živeli izuzetno skromno. On od svoje penzije, a ona od minimalca. Otkriva da je kao bubrežnom bolesniku koji je išao na dijalizu lično nosila hranu u šerpama iz svoje kuće u Pesku, o čemu mogu da posvedoče i komšije. Udovica ističe da nema pretendovanja na imovinu i podsjeća da je nakon svog moždanog udara predlagala da se vikendica u Devojačkom bunaru osigura ugovorom o izdržavanju i trajno ostavi Bajićevim unucima bez mogućnosti prodaje. Izjave udovice također ukazuju na to da je Bajić imao strah od formalnog stupanja u brak zbog imovinskih pritisaka i kuće, te da su postojale striktne zabrane oko njegovog ponovnog venčanja. Ipak navodi da je do kraja ostala uz njega i da su njegove posljednje reči upućene njoj bile dušo moja. Pevačica ističe da nema nameru da ćuti i da će nastaviti da se bavi pevanjem i negovanjem narodne muzike, jer je to bila posljednja želja njenog supruga. Ona se u izjavama zahvalila i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na pruženoj pomoći tokom lečenja i hospitalizacije Andrije Bajića na VMA. Ona je također pričala i o njegovom zdravstvenom stanju, o periodu kada je bio bolestan i o tome kako je prema njenim rečima pokušavala da ga podstakne da održava kontakt sa decom. Prepričavajući jednu situaciju navela je da je Andrija, dok je ležao i gledao televiziju, postao uznemiren. Tvrdila je da ga je pitala
da li se javljao deci i da ga je podsticala da im se javi, a onda je prema njenim rečima došao trenutak koji joj je ostao urezan u sećanje. Navela je da je jednom zaplakao i da joj je rekao da njegova deca nemaju vremena da dođu kod njega ni na kafu. To je ono što je mala Cana ispričala. Ne postoji javno potvrđena druga verzija tog konkretnog razgovora, pa je zato važno ne pretvoriti njeno sećanje u konačnu činjenicu. Upravo ta priča pokazuje koliko je odnos između Andrije i njegove porodice postao važan deo svega što se danas govori. Mala Cana tvrdi da je do posljednjih dana pokušavala da očuva njegove veze sa decom. Kaže da joj je bilo važno da Andrija svoje posljednje dane provede sa porodicom. Ona tvrdi da je Andrija mnogo voleo svoje ćerke i unuke. Čak i dok govori o sukobu sa njima, naglašava da on nije prestajao da ih voli. To je važno jer njena priča nije jednostavno predstavljena kao priča u kojoj je jedan čovjek birao između supruge i dece. Naprotiv, prema njenim rečima Andrija je voleo svoju decu, ali je istovremeno u posljednjim godinama života imao blisku zajednicu sa njom. A onda se otvara još jedno pitanje. Ko je bila mala Cana u životu Andrije Bajića? Za javnost ona je bila njegova supruga i pevačica. Za njega, prema njenim rečima, bila je mnogo više. Njihov odnos nije počeo samo kao poslovna saradnja. Ona je govorila o tome koliko joj je značio kao čovjek i kao muzički oslonac. Posle njegove smrti više puta je objavljivala njihove zajedničke fotografije i poruke posvećene njemu. U jednoj od tih poruka opisala je koliko joj nedostaju njegov pogled, zagrljaj, nežnost i osmeh. Poručivala je da je deo nje otišao sa njim i da osjeća kao da je njegov duh i dalje čuva. To objašnjava i zašto je današnji dolazak na groblje za nju bio toliko emotivan. Međutim, priča se tu ne završava, tek sada postaje ozbiljnija, jer u današnjoj izjavi male Cane otvorila se i tema imovine. Govoreći o njihovom životu, rekla je da su živjeli skromno. Tvrdila je da joj nije bila važna imovina i da je njena briga bila da Andrija ima mir. U isto vreme govorila je o kući u Beogradu i o tome da je, prema njenim rečima, veliki deo porodičnog sukoba povezan upravo sa imovinom. Mala Cana tvrdi da posjeduje i snimke razgovora sa Andrijom, ne samo jedan. Prema njenim rečima, snimala je njihove razgovore i sačuvala ih. Ispričala je da je nedavno uzela telefon i poželjela da čuje njegov glas, pa da je čula njegov glas čak i iz perioda kada je jedva govorio. Rekla je da posjeduje snimke u kojima Andrija govori o tome kako će živjeti i da posjeduje snimke razgovora koje opisuju kao veoma lične. Ako je ovo tačno, ako takvi snimci postoje, njihova stvarna vrednost zavisila bi od autentičnosti, kompletnog konteksta i načina na koji su nastali. Sam audio snimak ne predstavlja automatski dokaz svega što neko tvrdi da dokazuje, ali može predstavljati deo dokumentacije ako je autentičan i ako se može utvrditi šta se na njemu zaista čuje, kada je snimljeno i u kom kontekstu. Mala Cana je otišla i korak dalje, a rekla je da posjeduje snimke povređenog oca, odnosno razgovore u kojima je, prema njenom opisu, Andrija govorio o stvarima koje su ga bolele. Javnost je do sada gledala slike, čitala objave i slušala izjave. Sada se prvi put otvoreno govori o mogućnosti da postoje i snimljeni razgovori. Ona je govorila i o navodnom događaju u bolnici. Prema njenim rečima, došlo je do kontakta, vređanja, maltretiranja i fizičkog kontakta koji ona opisuje kao nasilje u porodici. Tvrdi da je pokušano da bude odvojena i izbačena iz sobe. Kaže da to nije prvi put.
Jedan od događaja koji je posebno privukao pažnju jeste tvrdnja da su njene stvari iznete iz porodične kuće na Voždovcu. Ona je tada rekla da su joj stvari izbačene na ulicu i da je bila u šoku. I sada nakon 40-dnevnog pomena ponovo dolazi nova izjava. Zato je današnji dan toliko važan. Jer na groblju se nije pojavila samo tuga, pojavila se i nerazjašnjena porodična priča. Mala Cana je rekla da joj se niko iz Andrijine porodice nije javio. Tvrdila je da su ćerke i unuci bili bez kontakta sa njom. Rekla je da je do sahrane bilo komunikacije, a da se nakon toga sve promenilo. Ako se navod posmatra samo kao njena izjava, on predstavlja sliku odnosa koju ona danas javno iznosi. A da li je druga strana spremna da odgovori? To za sada nije poznato. Andrijine ćerke se do sada nisu oglašavale, tako da ne znamo njenu stranu priče. Publika ima pravo da zna šta je rečeno, ali isto tako mora da zna šta nije potvrđeno. Mala Cana je govorila i o pokojnoj Andrijinoj supruzi, odnosno majici njegovih ćerki. U jednom ranijem obraćanju rekla je da u ormaru čuva njenu fotografiju iz poštovanja prema Andriji, da je nikada nije sklonila i da je prema pričama koje je čula bila divna žena. Čak je rekla da je odlazila na njen grob ponekad kada Andrija nije mogao. Time je želela da pokaže da prema njenim rečima nije pokušavala da izbriše prethodni život svog supruga, niti njegov odnos sa decom. Naprotiv, tvrdi da je poštovala i pokojnu majku njegovih ćerki. Kako bi se u potpunosti razumela veličina i značaj umetnika oko čijeg se imena danas vode ovi porodični sukobi, mediji podsjećaju na bogatu biografiju Andrije Bajića. Rođen 1938. godine u selu Jabučje kod Lajkovca, u skromnoj nadničarskoj porodici Lazara i Mileve Bajić, kao jedno od 7 dece. Andrija je od malih nogu sa bratom Tomislavom svirao frulu i dvojnice. Deda po ocu zvao se Andrija, po kome je dobio ime, dok se deda po majici zvao Milorad. Sa bratom Tomislavom osnovao je čuveni duet braća Bajić, koji je obeležio decenije jugoslovenske narodne muzike. Njihov prvi trajni snimak "Idu dvoje, ne poznajem koje" zabeležen je još 1956. godine. Braća Bajić bila su članovi kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović i Gradimir Mihajlović, gde su nastupali kao vokalni solisti, frulaši i igrači. Tokom karijere duže od 50 godina izdali su 43 singl ploče, 28 long play albuma, ostvarivši milionske tiraže. Bili su prvi dobitnici prestižne Jugotonove nagradne Zlatna ptica sa preko 1 milion prodatih primeraka jedne singl ploče u vreme kada savremeni marketing nije postojao. U arhivu Radio Beograda ostavili su 120 trajnih snimaka, dok je Tomislav Bajić sakupio i Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ustupio preko 2000 zaboravljenih narodnih reči i 12.000 tekstova izvornih pesama. Pored izvođačkog rada, braća su bile i kompozitori i autor brojnih pesama za koje se danas pogrešno veruje da su izvorne narodne tvorevine. Među njima se izdvajaju čuveno Kolo, Kolubarski vez i pesma Nad izvorom vrba se nadnela, koja je proslavila legendarnu Silvanu Armenulić. Zbog odlaska na turneju u dijasporu u Severnoj Americi, tokom perioda komunizma, braća Bajić su bila izložena političkom progonu. Po nalogu službi državne bezbednosti izdata je pismena zabrana emitovanja njihovih pesama i nastupa u svim domovima kulture, bioskopskim salama, radio i televizijskim stanicama širom tadašnje Jugoslavije.
U kasnijim godinama života Andrija Bajić je poslovno i privatno sarađivao sa Svetlanom Tomić, malom Canom, kojoj je pisao pesme i pomagao u građenju karijere, što je naposletku preraslo u brak. Udovica tvrdi da je poštovala i prvu Bajićevu suprugu, čiju sliku i dalje čuva u ormaru. Izveštaji sa današnjeg pomena potvrđuju da je duboki porodični razdor ostao neprevaziđen, te da Bajićeve ćerke odbijaju svaku komunikaciju sa udovicom. Svi detalji ovog slučaja, najavljeni zvučni snimci i potencijalni pravni raspleti oko imovine ostaju u žiži interesovanja javnosti, dok se očekuju zvanična reagovanja ostalih članova porodice Bajić. Šta će doneti naredni dani? Da li će mala Cana zaista objaviti ove snimke? Ono što je sigurno jeste da je porodična drama dobila novu dimenziju, a cela javnost sada sa zemljom prati svaki novi obrt u ovoj tužnoj, ali i uzbudljivoj priči. Šta vi mislite o svemu ovome? Napišite vaše mišljenje u komentarima. Da li podržavate malu Canu? Ili i vas interesuje strana priče njegovih ćerki? Obavezno lajkujte i delite video ako želite da se i one oglase, jer samo tako bismo saznali sve detalje ove neobične priče.